In this video, we're looking at the network layer. So tugas of the network layer is to provide services to allow end devices to exchange data. Jadi dekat network layer is more concerned about making sure of end-to-end transmission. Maksudnya daripada source kepada destination mesti make sure dia sampai. Untuk tujuan tu, kita gunakan logical addressing ataupun network layer addressing dipanggil IP dan ada IPv4 dan juga IPv6. Selain daripada tu, dekat network layer, kita juga ada services of addressing the end devices, encapsulation, routing dan juga de-encapsulation. So daripada data dekat transport layer, data ni akan dipaskan dekat network layer dan tugas devices di network layer adalah untuk tambah network layer punya header. So tugas ni dipanggil IP encapsulation. So dekat header IP ni lah yang kita letak the network layer addressing ataupun IP address. So tugas network layer device ataupun router adalah untuk buat encapsulation ni mengikut source and destination IP. So kita dah tengok sebelum ni proses dia bahawa IP addressing ni it will not change daripada source ke destination. So IP internet protocol ni akan berfungsi secara connectionless, best effort and media independent. What connectionless means adalah before it wants to send data, it does not have to form a connection or it does not have to establish a connection. There is no control information needed, maksudnya kita tak perlu send synchronization bits ataupun wait for an acknowledgement bila data tu dah sampai. So when the data arrives, it arrives lah. So the destination will not send any notification. Jadi sebenarnya katalah kalau kita gunakan application dekat application layer yang memerlukan connection oriented, maksudnya kita perlu proses acknowledgement tu, it should be catered by the upper layers, for example TCP. So characteristics IP layer ni juga adalah its best effort. So bila best effort, that means it tries its best to send, but there is no guarantee that the data will be delivered properly. Jadi kalau data tu hilang ataupun being dropped, there's no way of notifying the sender that data tu hilang. Semua tugas-tugas ni kita bagi kepada layer yang lain. Jadi untuk sesuatu application tu, dia must make sure there is some form of connection oriented ataupun some form of resending dekat layer lain. Tapi dekat network layer, hanya tugas dia is concerned with sending from source to destination. It's not concerned with any acknowledgements. So another characteristics of the IP layer is its media independence. So it doesn't matter how you send the data through the data link and physical layer. So pakailah teknologi apa pun, it does not matter. Okay, janji dekat network layer dia ada source dan destination IP address. Then the network layer devices will make sure it sends. Tetapi dekat bahagian transmission, IP is not concerned with that. So satu benda je yang dia perlu tahu mengenai the lower layers adalah maximum transmission unit. So maximum transmission unit ni adalah bila dekat data link layer, berapa besar frame yang boleh dia paskan daripada network layer. So dia dapat information ini melalui control information from the data link layer. Kalaulah dia dapat MTU size yang lebih kecil, katalah dia hantar paket ni daripada PC ke network. Okay, so ini adalah Ethernet. Jadi dia punya size maksimum boleh pergi sampai 1500 bytes lah katakan. Dekat network layer dia adalah 65536.
So selepas tu dia pergi ke serial. Katalah di serial MTU size dia untuk dia paskan ke serial connection ni adalah lebih kecil daripada 1500 bytes. Jadi network layer ni tugas dia adalah untuk pecahkan paket ni kepada fragmentation supaya muat kepada MTU size di serial ni. Okay. So katalah sampai dekat router ni, sebelah sini adalah fiber which MTU size dia lebih besar. Tugas router ni juga untuk assemble semula fragment-fragment tadi menjadi paket yang muat MTU size optical fiber. Dan begitulah seterusnya mengikut whatever the MTU size of the data link layer. So untuk IPv6 kita tak ada fragmentation lah. Okay, so kita tengok sekarang cara network layer paskan information yang penting menggunakan the IP packet. So information yang penting ni sebenarnya kita letak dalam the packet header. Okay, so packet header dekat IP layer adalah to ensure the packet is sent in the correct destination. So kita tengok destination IP address, it must be correct. Then it contains information for network layer processing. And this information is passed from one network layer device to another network layer device. So inilah cara network layer devices communicate with each other untuk diorang jalankan tugas dekat network layer. Okay, let's look at the format. Okay, so yang ni yang saya expect you to understand or at least to hafal lah. Okay, so IPv4, the packet header adalah minimum 20 bytes, maximum 60 bytes. Okay, so packet header 20 bytes ni maksudnya daripada sini byte 0 sehingga ke byte 19 ni lah. So total dia adalah 20 byte kalau dia tak ada option di sini. Okay, ada field option di sini yang variable length. So the variable length of the option field may go up until 40 bytes. Okay, itu yang menyebabkan header dia 20 plus 40 jadi 60 lah maksimum. Kalau tak ada option, the minimum will be 20 bytes. So kandungan header ni is being stored dalam bentuk binary, tetapi untuk manusia kita boleh baca field ni dalam bentuk hexa, dan kita juga boleh gunakan tools seperti Wireshark untuk baca nilai dalam bentuk desimal yang lebih mudah kita fahami. Okay, so cara dia represent the packet header, sebenarnya dia panjang kan kalau kita ambil dari kiri ke kanan. Jadi untuk setiap data unit, protokol data unit, dia akan represent header dalam bentuk ini daripada byte 0 ke byte 31. Kemudian the next field dia akan sambung di bawah. Okay, so hopefully kamu faham lah. So kita tengok field dia. The first field adalah version. Panjang dia adalah 4 bit. Okay, so ini digunakan untuk store what is the IP version, what is the protocol version untuk router tu baca. Dan field dia, value dia mesti fixed, which is 4. Dalam binary ini adalah 0100. Sebab untuk IPv6 version field tu akan jadi 6 lah. The next field adalah differentiated services. Ini digunakan untuk quality of service. So ada kod-kod tertentu untuk menentukan macam mana this IPv4 packet header will be handled untuk mengikut priority. Okay, kalau masa dulu IPv4 ni field ini dipanggil type of service, tapi sekarang kita panggil differentiated service. The next one is header checksum. Header checksum adalah redundant bits yang kita tambah untuk kita detect corruption in the IP header. So bear in mind, kita tak ada error detection untuk data coming from the upper layers. The header checksum is simply to check for error kalau ada di dalam field of the IPv4. The data portion kita tak check.
The next field is time to live. Okay, this is the hop count. So hop count ni kita letak value berapa hop lagi this packet may traverse a router. Jadi kalau sampai hop count dia kosong, sebab setiap router bila dia terima packet, dia akan decrement, dia akan turunkan nilai ni -1. So bila sampai value kosong, the router will say this packet can no longer be forwarded and it will simply discard the packet. Tujuan kita ada time to live ni adalah to make sure a particular packet does not circulate the network continuously, sebab kita tak nak congestion. The next field is protocol. This number dalam field protocol ni adalah untuk menentukan apakah the upper layer protocol yang sedang gunakan IP packet ini. Contoh protokol upper layer tu can be TCP, UDP daripada transport layer, ataupun ICMP which is from the network layer itself, tetapi dia gunakan the IP untuk bawa information. So ICMP dekat network layer, dia ada header dia sendiri, tetapi kita encapsulatekan dalam IP header. So the IP header will contain the protocol number of the ICMP. And finally, we have source and destination IP addresses. Okay, so sebenarnya dalam penerangan tadi, kita left out beberapa field. Contohnya, total length, header length, identification, flag dan fragmentation offset. So sebenarnya ada kegunaan dia, tetapi buat masa ni untuk course ini, kita takkan bincangkan dulu. Next, kita tengok IPv6 packet. Let's look at what are some of the differences. Okay, so reason why they introduced IPv6 was because IPv4 was depleted. Okay, so sebenarnya sekarang the public IP yang unik betul-betul over the internet sudah pun habis digunakan. Tetapi kita ada mekanisme lah macam mana kita gunakan IPv4 di dalam kita punya local network. Kemudian disebabkan kita reuse kita punya IPv4 dalam private network, kita ada gunakan protokol bernama Network Address Translation. Bila kita ada Network Address Translation ni, jadi IP private dan IP public itu berubah. So there is a lack of end-to-end connectivity. Maksudnya tujuan asal IPv6 ni adalah supaya betul-betul IP sesuatu source dengan destination itu tak berubah daripada end-to-end. Okay? Sebab sekarang ni memang kita nampak macam tak berubah, tapi sebenarnya kita ada tukar, translate daripada private addressing dekat dalam network kita kepada public addressing. Okay, so bila kita gunakan NAT dalam IPv4, okay, they say that bila kita nak gunakan protokol tertentu, dia akan cause complexity lah. Okay, so bear in mind ini adalah secara theory-nya. Okay, tetapi kita dapati masa sekarang di industri IPv4 masih boleh digunakan dan dia cuma support the dual stack. Maksudnya IPv4 dan IPv6 is used in parallel. Okay, so apakah karakteristik IPv6 ni? So since dia nak mengatasi kelemahan IPv4, so dia ada increase address space lah. So kelemahan IPv4 tadi kita dah habis dah IPv4 addresses. Okay, walaupun 2 kuasa 32 tu banyak number tu, tapi dah habis. So now kita lebihkan IPv6 lebih panjang, 128 bit. Okay, so 2 kuasa 128 lah. If you can get the value number tu yang banyak itu, itulah address space dalam IPv6. Okay, second, improve packet handling. Okay, sebab kita dah tak perlu certain fields. Okay, disebabkan IPv4 punya bilangan yang kecil tu, we needed some fields. So untuk IPv6 dah tak adalah certain header field. So kita buang, jadi header dia menjadi lebih pendek. Okay, jadi bila nak handle by the routers lebih mudah compared to IPv4. Next adalah apa yang kita sebut tadi,
bila IPv4 kita perlu ada public and private address translation menggunakan protokol bernama NAT. So now IPv6 tak perlu lagi translation ini. So if you look at the table, you can see the comparison in terms of address space lah. So ini field IPv6 header. Okay. So it's fixed at 40 bytes. Maksudnya tak ada lagi 20 to 60 tadi, because we have reduced certain fields. Okay. So apa field yang kita remove? Kita remove flag, fragmentation offset and also the header checksum. Okay, so kita tengok some relevant fields in IPv6. First, the version. So like I said, this is a 4-bit field. Then value untuk IPv6 should be 6 lah. Okay, dalam binary 0110. Then differentiated service dekat IPv4 ditukar menjadi traffic class. Okay, so masih sama tujuan dia untuk quality of service, tetapi kita panggil now traffic class. Then kita ada field bernama flow label. Okay, so this is a new field sebab dia nak support label routing ataupun label switching. Okay. Then kita ada payload length. Okay, so this indicates the length of the data or the payload. Okay, so dalam IPv4 dia punya cara adalah lain sikit lah. Dia ada total length dan juga header length. So dia kena calculate total length tolak header length, barulah dapat data length. Dalam IPv6 terus ada field untuk bagi tahu berapa panjang data. Then if we have options, dekat IPv6 kita ada field bernama next header. Okay, so next header ni adalah untuk point kepada field option dalam IPv6 header kat mana we will find extra information. Then we have TTL field yang ditukar menjadi hop limit. And finally we have source and destination IP address. So ini sebenarnya IPv6 lah ya, bukan IPv4. So dalam IPv4 kita ada some field bernama option untuk tambah extra information. Di dalam IPv6 kita panggil extension headers. So extension headers ni they provide optional network layer information, and macam nama dia optional. Okay, so tak semestinya ada lah. So that's why kita ada 40 bytes sahaja tadi. Now, let's look at how the routers use the information untuk kita buat forwarding decision dalam network layer. Okay, so first, packets are always created at the source. Maksudnya di sini contoh the end devices lah. Jadi di sini dekat end device sebenarnya mereka pun ada dia punya own routing table. Okay, so tapi entry dekat routing table di host adalah limited lah. So apa entry dia patut ada? Dia patut ada a route to itself. Route to itself ni contohnya untuk dia test dia punya network interface card. Okay, so kita gunakan a special type of IP dipanggil loopback address. Okay, yang start dengan 127. Okay, so 127, kemudian belakang ni bergantung kepada operating system apalah. Okay, kalau IPv6 kita pakai simple je. 1, depan ni semua kosong. 127 bit kosong dan bit terakhir 1. Itu menandakan dia nak hantar kepada diri dia sendiri. Next, it can send packets to the local host, which is the destination on the same LAN as itself. Next, it can send to remote host. Kalau dia nak hantar to remote host, that means dia perlu ada a gateway. Okay, so dalam routing table of a host, it needs to have a default gateway address. So sebelum dia hantar, dia kena tahu dahululah whether the destination is in the same LAN ataupun dekat remote LAN. Okay, so dia gunakan dia punya its own subnet mask untuk calculate supaya dia dapat the destination address tu dan letakkan mask dia. Kalau sama dia punya network address, then it's in the same network.
Kalau network address dia berbeza, jadi itu maksudnya destination network tu adalah a remote network. Kalau dia berada di dalam local, dalam network yang sama, dia hanya paskan kepada switch sahaja. Okay, so switch ni akan handle the forwarding of the packet to the correct device in the same network. Kalau dalam network yang berbeza, then dia akan gunakan IP address of the default gateway untuk paskan kepada default gateway ini. So default gateway ini tujuan dia untuk paskan paket daripada satu network, satu LAN kepada network yang lain ataupun LAN yang lain ataupun WAN yang lain. So siapa yang jadi default gateway? Okay, so usually it is a router or a switch that is capable of doing layer 3 duties. Okay, so kita ada multi-layer switch yang boleh jadi layer 3 punya router. So it can be a default gateway. So tujuan default gateway ni adalah, like I said, to pass between one network to the other. Jadi untuk dia pass tu, dia kenalah be a member of that particular network. So it must have an IP address in the same range as the rest of the LAN. Okay, so like here, this interface must be in this LAN. And this interface must be in the next LAN. So it must accept the data from the LAN and is capable of forwarding traffic off of the LAN. Off of the LAN maksudnya paskan kepada network yang lain. Alright, and it must have the capability to do routing. Routing ni termasuklah untuk kita buat decision dan maintain a routing table. Buat decision tu kena ada algorithm lah. Okay, so device tu kena capable of doing that. So the end devices must have a configuration yang penting, which is the IP address of the default gateway. Ini kita boleh dapat either when we configure the IP statically ataupun bila kita set DHCP. Okay, DHCP akan ada DHCP server yang paskan the default gateway information. Untuk IPv6, proses ini dipanggil router solicitation. Okay, kalau dynamically set lah. Right? Okay, so default gateway ni nama lain juga adalah a default route ataupun a gateway of last resort. Last resort means kalau tak tahu nak paskan ke mana, kita mesti paskan kepada satu interface router ini. Okay, so like I said, end device juga dia ada dia punya own routing table. So inilah contoh satu routing table untuk PC 1. Kalau through Windows, we can view the routing table through the command netstat -r. Okay. So kita ada di sini 3 sections. Interface list, which is all the potential interfaces and MAC address. Then we have the IPv4 and IPv6 routing table. Contoh dalam diagram ni adalah the IPv4 routing table. Alright, so we have some relevant IPs. For example here 127. So ini kita panggil loop back lah. Okay, so untuk kita hantar kepada diri sendiri. Then kita ada destination network kosong. So ini maksudnya destination of last resort. Kalau tak ada apa-apa destination address yang matching dengan network address di sini, then kita paskan kepada gateway. Selain daripada tu, kita juga mungkin ada some other relevant IP addresses. Okay, yang last ni adalah 255. Ini adalah broadcast. Let's look at a little bit about the process of routing. Okay, so what happens when the router receives the frame from the host device? Sekarang kita nak tengok tugas routing ni apa yang dia buat. Okay, so first the packet arrives on the gateway interface. For example here, gigabit Ethernet 000. Okay, so ini adalah interface untuk LAN ini, 192.168.10 punya LAN.
So the IP address of this router untuk interface ini adalah 192.168.10.1. Okay, so remember it must have a IP address inside this LAN in order for it to forward to another remote LAN. So when the router receives the packet, it will de-encapsulate the layer 2 Ethernet header and trailer. So now dia akan nampak the layer 2 punya header, layer 3 punya header. Dekat layer 3 punya header, dia akan baca the destination IPv4 address untuk dia buat routing decision kat mana saya patut hantar this packet. Okay, so kita assume ini adalah packet meant for a remote network, sebab kalau tak, dia takkan dihantar ke gateway. Jadi dia perlu buat routing decision, dia tengok the destination network. So here example dia adalah the destination IP adalah 10.1.1.10. Okay, jadi dia tengok dalam dia punya routing table where is the 10.1.1.10 punya destination. Dia perlu dapatkan destination address lah, destination network. Okay, daripada 10.1.1.10 ni, the destination network address adalah 10.1.1.0. Okay, referring to the routing table, it will have a next hop. Okay, so next hop dia adalah router 2. Okay, so router 2 maksudnya dia perlu forward out this interface to this interface of router 2. Okay, jadi dia perlu dapatkan proses the data link layer address of this interface sebagai destination MAC address. Okay, so that's a separate process called the ARP. Okay, then bila dia dapat information itu, dia akan re-encapsulate atau encapsulate semula the packet into a new Ethernet header and trailer and forwards the packet to the next hop router R2. Okay, so ini tugas router, de-encapsulate and re-encapsulate based on the routing decision made from the routing table. So kita tengok sedikit characteristics the routing table, sebab inilah tool untuk router buat tugas dia. Okay, so dalam routing table kita akan ada 3 jenis route. Satu directly connected. Okay, directly connected ni without us having configured any routing, it will be automatically added to the router's routing table bila kita activatekan interface. Contohnya router 1, bila kita bagi IP address interface ini dan kata no shut, terus routing table R1 will have this interface and this network. Kita activate interface ini, juga akan masuk dalam routing table. Okay, so nampak, so this interface and this interface adalah directly connected. Jadi router dah ada jalan nak ke network 209.165 ni dan juga jalan nak ke network 192.168.10. Type yang kedua adalah remote. Remote networks adalah network yang bukan directly connected kepada router 1. Contohnya network 10.1.2 ni, it's connected to router 2 but not connected to router 1. Okay, so cara untuk router 1 tahu macam mana nak forward ke network ini adalah sama ada dengan administrator issue a static route ataupun configure a static route, ataupun dia akan pelajari route ini menggunakan dynamic routing. Bila administrator configure a dynamic routing, router 1 akan automatically communicate dengan router 2 untuk mempelajari cara nak ke network ini. Jadi router 2 akan paskan information lah. Contoh, dia hantar message ke router 1 kata, I have a route to this network, please put in your routing table. Okay, so itu cara router 1 mempelajari remote networks. So daripada situ dia boleh buat routing decision untuk network inilah. Okay, next type of route is called a default route. This is a particular static route yang mengatakan kalau tak ada network-network yang kamu nak cari, forwardlah kepada
default route ini. Okay, so when there is no match in the routing table, forwards this traffic to a particular direction. So dalam real network selalunya bila kita letak default route tu, kita akan passkan kepada router of our ISP lah, sebab ISP akan ada a bigger routing table yang mungkin tahu nak forward ke mana. Now let's look at static routing. Okay, so macam nama dia, static ni dia fixed. Okay, so it must be configured manually. And kalau ada apa-apa perubahan kepada topologi, jadi static route tu dah tak valid, so it must be adjusted manually jugalah. Administrator kena tukar. So untuk static route ni, it is very good for small networks ataupun network yang hanya ada satu jalan saja to another particular network. So dia agak susah lah kalau kita nak maintain or nak manage bagi network-network yang besar, sebab kita kena tukar manually setiap route yang kita masukkan. Okay, tetapi it's good as a backup ataupun use in conjunction with a dynamic routing protocol. So untuk network yang besar, kita paskan kepada dynamic routing protocol, tetapi kita jadikan this static route as a backup. Next, the dynamic routing. Dynamic routing automatically discovers remote networks, maintain up-to-date information, and most importantly, it will choose the best path to the destination mengikut keadaan semasa. Okay, so when there is a topology change, the dynamic routing protocol will automatically adjust or alter its metrics akan untuk mencari the best path pada masa tersebut. Kita juga boleh set, kalau macam tadi kita boleh buat static route tu sebagai kita punya backup. So kita boleh juga set dekat router untuk dynamic routing protocol ni untuk paskan information ini, yang static routing ni, kepada router yang lain. So untuk network yang besar yang kita ada multiple path to a particular destination, this is a very good way of routing. So inilah rupa the routing table inside the router. Kita boleh view this menggunakan command show IP route. So ada banyak entry sebab kita boleh ada static, kita boleh ada default, kita boleh ada dynamic routes. So it's being labeled with this character. So L adalah directly connected local interface and C adalah directly connected network. So L and C, they come together. Kalau interface ini up, dia akan ada dua entry, satu untuk interface ini dan C untuk network. Okay. So contoh ni lah CL untuk network 192.168.10, network dia adalah 10.0, link dia adalah 10.1. Then we have S, which means it's a static route which is manually configured. Then we have routes learned from dynamic routing protocol. Contohnya O stands for OSPF and D stands for EIGRP. A special type of static route which is default route akan ditandakan menggunakan S dan asterisk ataupun star lah. Okay. So inilah cara router membuat kerja dekat network layer by making a forwarding decision based on information yang ada dekat routing table dia. Okay, so that's it for the network layer functions.